alif ba sukun fathah ab, ra fathah ra fathah ra, abrara, abrara. Dari sini innal abrara, lam fathah la, fa iya sukun kasroh fi, nun fathahna, ain iya sukun kasroh i, mim tanwin kasroh min. Kembali ini diwakafkan menjadi sukun. Innal abrara lafi na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah dan juga adik-adik sahabat belajar Iqra dimanapun berada, kembali kita akan mempelajari Iqra jilid 6 halaman 14. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai dengan terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan dulu huruf-hurufnya. Nun, mim, ta, ain, ha, mim. Nun dhammah nu, mim ta tasdid fathah mat, ta kasrah ti, ain dhammah au, ha mim sukun dhammah hum. Numat ti'uhum. Lanjut. Qaf, lam, ya, lam, alif. Qaf fathah qa, lam ya sukun kasroh li, lam tanwin fathah lan. Qalilan, qalilan. Sa, mim, nun, ba, ta, ra, ha, mim. Nun ba sukun fathah nad, ta, ra tasdid fathah tar, ra dhammah ru, ha mim sukun dhammah hum. Dibaca nat tarruhum. Jadi ini namanya idgham yang digabungkan suaranya. Ya, jadi langsung masuk suara to. Nat tarruhum. Alif, lam, ain, zal, alif, ba. Alif kasroh i, lam kasroh la, ain fathah a, zal fathah za, ba tanwin kasroh bin. Ini namanya tanwin kasroh ya. Ila azabin. Ila azabin. Ghain, lam, ya, za. Ghain fathah gha, lam ya sukun kasroh li, za tanwin kasroh zin. Dibaca ghaliz. Za-nya disukunkan karena
waqaf atau berhenti. Kita baca dari sini ya, diputus-putus saja. Numatti'uhum numatti'uhum qalilan qalilan. Gabungkan. Qalilan summa nattaruhum qalilan summa nattaruhum ila azabin ghaliz ila azabin ghaliz. Coba di satu nafas, tarik nafas. Numatti'uhum qalilan summa nattaruhum ila azabin ghaliz. Baik, lanjut. Titik-titik ini nun wati atau tanwin ini melanjutkan pelajaran yang lalu tentang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Kali ini kita akan belajar yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf jim. Jadi yang ketiga ini. Yang sebelumnya adalah pertama huruf ta dan huruf sa ya. Yang sekarang adalah ketika bertemu dengan huruf jim. Mim, nun, jim, waw, ain. Mim nun sukun kasroh min untuk diejanya ya. Tetapi dibacanya disamar yaitu ikhfa. Jim waw sukun dhammah ju, ain tanwin kasroh in. Min ju'in. Min ju'in. Ikhfa yaitu samar ya. Tidak jelas ya, namanya samar tidak jelas ya. Jadi kalau jelasnya kan min ju'in. Nah itu, tetapi yang benar adalah disamarkan. Waw, mim, nun, jim, hamzah. Waw fathah wa, mim nun sukun fathah man, jim fathah ja, hamzah fathah a. Wa man jaa'a. Wa man jaa'a. Mim, waw, shad, jim, nun, fa. Mim waw sukun dhammah mu, shad kasrah sin, musin. Jim fathah ja, nun fathahna, fa tanwin fathah fan. Janafan, janafan. Dari sini musin janafa. Kembali di sini disamarkan bunyi sinnya karena di hadapannya ada huruf jim. Lanjut. Alif, lam, ta, waw, ro. Ta, waw, alif, lam, alif, nun, jim, ya, lam. Alif ta tasdid fathah at, tawaw sukun fathah tau, ro fathah ro, ta dhammah tu. At-tauratu, at-tauratu. Waw lam sukun fathah wal, alif nun sukun kasrah in, jim ya sukun kasrah ji, lam dhammah lu. Ini diwakafkan sehingga lam menjadi sukun. Wal injil. Dari sini
At-Tauratu wal Injil. Sekali lagi. At-Tauratu wal Injil. Alif, nun, alif, lam, alif, ba, ro, alif, ro, lam, fa, ya, nun, ain, ya, mim. Alif nun tasdid kasrah in, nun lam sukun fathah nal. Innal, innal. Alif ba sukun fathah ab, ro fathah ro fathah ro. Abroro, abroro. Dari sini innal abroro. Lam fathah la, fa iya sukun kasroh fi, nun fathah na, ain iya sukun kasroh i, mim tanwin kasroh min. Kembali ini diwakafkan menjadi sukun. Innal abrara lafi na'im. Lagi. Innal abrara lafi na'im. Lanjut. Waw, ta, ra, kaf, lam, alif, mim, ta, jim, alif, sa, ya, ta. Waw fathah wa, ta fathah ta, ra fathah ra. Wa taro, kaf lam tasdid dhammah kul, lam fathah la, kulla. Alif mim tasdid dhammah mim fathah ma, ta tanwin kasroh tin. Ummatin. Dari sini wa tara kulla ummatin, wa tara kulla ummatin. Jim fathah ja, sa kasroh si, ya fathah ya, ta tanwin fathah tan. Jasiyah, jasiyah. Ini tak marbutoh kalau diberhentikan menjadi huruf ha sukun, ya. Jadi tidak berbunyi tan, tapi haknya hak sukun atau hak mati. Dari sini wa tara kulla ummatin jasiyah. Diulang. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kaf, lam, kafnya yang ini ya, yang dari sini ke sini, kaf. Kemudian nyambung dengan ke sini, lam, alif, mim, ta, dal, ain, alif, lam, kaf, ta, ba, ha. Kaf, lam, tasdid, dhammah kul. Kaf, lam, tasdid, dhammah kul, lam, dhammah lu. Kullu, kullu. Alif mim tasdid dhammah mim fathah ma, ta tanwin kasroh tin. Ummatin, ummatin. Dari sini kullu ummatin, kullu ummatin. Ta dal sukun dhammah tud, ain fathah a, alif kasroh i, lam fathah la, kaf kasroh ki, ta fathah ta, ba kasroh bi, ha fathah ha.
tud'a ila kitabiha. Tud'a ila kitabiha. Ini ya dipanjangkan sampai dengan 5 harokat ya. Pada pelajaran yang lalu ya sudah ada ya, sudah pernah dijelaskan lambang bendera ya, panjangnya sampai 5 harokat. Coba dari sini. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Sekali lagi. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Jadi pokok pelajaran yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan jim ya. Seperti di sini. Kalau ini bertemu dengan ta yang sudah pernah dipelajari. Baiklah Bapak Ibu semua, saya kira pelajaran kita hari ini saya cukupkan dulu. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.